njesa marieta nguru kwa Rodrick Mariera aiga gora senya gitari ya Sidairo Star Healthcare nenya gitari gotoka Somochio Hong Kong Matasia gotoka se sub county ya Kajiado North na boigo imeye county ya Kajiado bono lere tuguchukwanira marwira ya akorokunga chronic diseases ya namalio amaro ya abantu bamenyete naro gose agocha atosumbua ase chinga gichintambe ase emebere yaito namarwire guna amagurire bwesukari ogorwire bwa amanyinga awaka igoro ibogoro guna high blood pressure nabo igo namarwire a cancer nabo igo ogorwire bwa asthma na amarwire andamanke lakini ayo asayo tigatura kwanira ayo amake kana arorokanire agusumbua abantu baita ase binyoro anene mono ebigori ebike abantu bari emyaka 40 gochense amarwire anyari ko bakubasumbua batari ko manya ngaki agocha naende yanyari kananga bari ko access ese ebituo byafya asenjere ya wanko elio amura anyari ko bagako bagopimwa na gotebiwa inki babwente gokora bono aiga senya gitari ya Sidai ngolenga tore amarwire yonsi bochakiro burere bwesukari ogorwire bwa blood pressure ngobolenga tore nabo igo namarwire cancer buna throat cancer stomach cancer naborwire bwa colon cancer nabo igo pancreatic cancer nabo igo prostate onsi ko ya pimatore amarwire aiga anyari ko bagagosumbua abantu ase ebinyoro na Kenya yaito yonsi eyere bono buya tunyare ko batogote y'abantu baminda nene mona basae aseba mwabeta moimoke ase obonge mochiche egere mobe mogopimwa amarwire ayo ekero itokora na interventional measures ikorokunga screening tubakorere screening ere proper elio koranyare ko no mochando nabokoba gogotebiunga ngayo wenteko kororigochia egere mochando nyako bagoko bweni wa asenchire ya wangu bono abasaye baminto ase more usi yaito nabo igo nonye se more county how gonko batebia munya ko mogo soka asobonge muende kwa hospitali muweze kuangaliwa hizi magonjwa yako na tumeona ya kidhuru watu wengi kwa hivyo na waomba muweze kujitokelezea kwa wingi muweze kufanyiwa hiyo screening ambayo inayofaa ili matatizo ya mwili iweze kujulikana kwa mapema na tuweze kufanya intervention kwa njia ya haraka. Kwa mfano ugonjwa kama ugonjwa wa kupanda kupiga chukwa damu ambayo ni blood pressure unaweza kupita kwa kituo yoyote inaweza kuangalia hiyo ugonjwa wa sukari ukianza kuona dalili kama kukojoa mara kwa mara kusikia kiu na saa zingine kupoteza kilo weight loss hizo ni zile dalili ambazo ni zile za kwanza zinadhihirisha ugonjwa wa sukari hivyo kuna magonjwa ambayo imeweza kusumbua vijana wetu kwa ajili ya kufuta sigara, kukunywa pombe na hasa kufuna